Masal khair alaikum, j'ai compris, wala khair, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je viens avec une recette qui est super bonne. Comme d'habitude, on colle comme Damon, recette est bnina, bnina, الوصفة est bnina, 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 bnina. Cette la recette, نعطيكم un secret. أنا نعطيكم les secrets ديالي. C'est gâteau Ferrero Rocher. هذا le gâteau باش نقول لكم tous mes clients me le demandent. C'est le gâteau qui part le plus vite, le plus vite, le plus vite. Il est juste très, 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 très bon. Donc, maintenant, d'abord, on commence toujours avec le gâteau de la ganache. Parce que كما اليوم رانا بالخميس ندير لا غاناش اليوم العشيه دونك انا في العشيه دونك جو في لا غاناش اليوم نخليها تبات كاع الليله et le lendemain باش عادك je fais le gâteau et je monte le gâteau et je mets ma crème. C'est une ganache montée avec de la mascarpone. Donc dans un premier temps راح ندير لكم la ganache, OK, نحطها في الفريجيدير. من بعد نولي لكم لو لوندومان بصح نتوما ça sera rapide. نولي لكم بالوصفه تاع لو gâteau et après le montage du gâteau, etc. Donc واش باش نبدا donc بلا غاناش. واش عندنا de la crème fraîche liquide à 35% de matière grasse, OK. عندنا كريمه خصها تكون liquide. عندنا 550 grammes de crème liquide. Alors انا علاش باسكو انا le moule تاعي fait à peu près 20 cm. Donc لو كان عندكم un petit moule pour faire à peu près pour 6 personnes ou là 4 personnes ou là, il faut diminuer les doses en deux. Non, ma recette aujourd'hui, c'est le moule parce que c'est un gâteau d'anniversaire que je dois faire. Au compte نشارككم مع la recette تاعي. Donc عندنا la crème 550 grammes de crème liquide وعندنا 400 grammes 400 grammes تاع chocolat au lait. Chocolat au lait, d'accord. Prenez du bon chocolat, hein, du bon chocolat. C'est très important pour la qualité et le goût des gâteaux. Donc واش ندير على بركة الله بسم الله نبدا باش نسخن la crème liquide تاعي نسخنها. OK, je vais la chauffer كي تسخن نوريلكم كيفاش نديروا الأغاناش ان شاء الله. Donc la crème سخنت. واش ندير نزيد على لو شوكولا هكذا. نزيد la crème على le chocolat. Entre temps j'ai fait des bêtises, hein. انا كون ماشي انا ولي bêtises ما سمينيش نوال. Donc je fais toujours des bêtises. سيلت شويه فوالا هايليك نخليها 2 minutes هكذاك. نخليها 2 minutes ومن بعد je vais tourner. Voilà, ها maintenant vous faites comme une emulsion هكذاك. دوروا خلاص الشوكولا داب. Vous faites comme une emulsion دروك هكذاك بالعقل. هايليك لا غاناش تاعي راهي وجدت سايي. هايليك لا غاناش نخليها تبرد شويه. نخليها تبرد وندخلها في الفريجيدير pour toute une nuit, hein. Je laisse refroidir et je la mets au réfrigérateur toute une nuit, d'accord. Voilà. Et bien sûr pour vous ça sera pas une nuit entière, hein. Je vais vite revenir. Donc نرجع هكذاك. شفتوا هكذاك. هذه هاي ليك لا غاناش تاعي. فوالا نخليها تبرد ونولي لكم ان شاء الله. راني وليت. واش راح نديرو دوكا؟ راح نديرو دونك لا غاناش في الفريجيدير بوغ اون نوي. راح نديرو لو بسكوي او شوكولا. لو بسكوي او شوكولا واش عندي الفرينه، عندي البيض، عندي السكر، عندي اون بينسي دو سيل، عندي الخماره، عندي الحليب وعندي الكاكاو. هذه هي. بسم الله على بركه الله. نبداو باش نبدا دائما بالمواد الجافه لي زاليمون سيك.
Donc la farine هكذاك نزيد السكر ندير كلش نزيد الكاكاو هكذاك نزيد لا بانسي دو سيل هكذاك ونزيد لا لevure نحطها sur le côté et je mélange نخلط كلش. Donc au niveau des ingrédients la quantité نحطها لكم دائما au début de la vidéo نحط لكم في صندوق الوصفه دائما نحط لكم les ingrédients parce que là ça va être un petit peu long pour tout. واش نزيد 3 cuillères à café de la vanille, extrait de vanille. Ça s'appelle comme 3 cuillères. Hein. Donc ça c'est une grande quantité que je fais de pâtes parce que je dois faire un grand gâteau et un petit gâteau. D'accord? Un petit gâteau, vous mettez la moitié de les ingrédients. D'accord? Alors, le bid, عندنا 8 تاع البيضات et je les ai détendus. خلط شويه ما نحطهمش هكا حب حب داكوغ نزيدهم هنا هكذاك نزيد البيض ونخلط شويه فوالا من بعد واش ندير نخلط غير شويه واش نزيد الحليب فوالا وكيف الحليب لا ميم شوز روحوا بالعقل نوريكم كيفاش شوفوا. Alors utilisez le cas, ce qu'on appelle le cas où il y a la feuille, نعيط لها la feuille, d'accord? Donc هاي لابات واش ندير لها دركا نحطها في ليمول تاعنا. واش ندير لها دروك نحطها في ليمول نتاعنا. نبدا بهذا لو بوتي هاوليك هذا لو بوتي شتو هذا لو مول. الوغ لو كان ديروا هذا لو مول صغير ما ديروش هاد لا كونتيتي داكوغ ديروا لا مواتي داكوغ. دونك نبدا بالصغير ندير فوالا هكاك ونزيد هذا عندي لو بوتي وعندي هذا لو غران ونزيد لو دوزيام ما بلاك. بعد نحكي لكم على هاد لا بلاك. الوغ هاد لا بلاك شوفوا سي ان كادو de mon amie Manel. Merci beaucoup Manel, ça m'a vraiment fait plaisir, c'est le premier cadeau de ma chaîne YouTube. J'ai pas besoin des plaques que je roule argentées ou la bronze ou la... Ça c'est une plaque de Nio Mefiha. Merci Manel, tu es un ange. C'est mon ami qui est d'Alger, pareil, qui habite pas à Alger, qui habite à côté de chez moi en Irlande, voilà. Merci Manel. Donc واش ندير je vais les mettre au four 170 degrés 170 درجة 30 minutes انا pas plus. نتوما عسوا vous faites comme d'habitude دخلوا خرجوا لا نشوف لكم ما تخلوش يتحرق باسكو ابري ينشف بزاف 30 minutes وخرجوه. ندخلوا في الكوشه ان شاء الله ندخلهم en même temps donc voilà نعسهم bien sûr 30 minutes ندخلهم في الكوشه ونوريكم ان شاء الله. فوالا وليت ريت لا غاناش. شفتوا لا غاناش اللي درناها البارح شوفوا لا تيكستور ديالها كيفاش ولات. شوفوا لا تيكستور شفتوا لا ديفيرونس. دونك انا جي مي مون بول اي لو فوي و الكونجيلاتور بوندون اون ديمي-heure باش لا غاناش تطلع لنا مليح ونحط لا غاناش هنايا في لو بول ديالي. دونك راني حطيت لا غاناش تاعي في لو بول ديالي هكذاك et je vais faire monter au maximum ma ganache. هذه il faut qu'elle éclaircisse حتى تولي كلير. اوكي نوريلكم كيفاش ولات كلير كيفاش طلعت لي. شوفوا لا غاناش كيفاش طلعت شوفوا لا تيكستور كيفاش. واش نزيد لها انا هنا جي مي de la mascarpone. اوكي j'ai mis de la mascarpone, j'ai mis 650 de mascarpone mais je vais vous donner quelques وصفات et je mets la moitié
de ma mascarpone, la moitié, ماشي كلش, la moitié ندير هنايا dans mon bol. La moitié. هكداك ونطلع. نزيد l'autre moitié. نزيد l'autre moitié. هكداك نزيد l'autre moitié ونطلع. Elle est très facile, hein. Vraiment, c'est une crème. En plus, elle est super bonne. Hein. سهلة سهلة سهلة. بنينة بنينة بنينة. هايليك لا كريم ديالنا. هايليك. خلاص كملناها. هايليك. هايليك. شوفوا. شوفوا كيفاش تجد روحها. شوفوا كيفاش تجد روحها. هذا c'est pour couvrir, pour mettre à l'intérieur du gâteau et couvrir tout le gâteau. C'est important. L'astuce, c'est très important. دخلوا le bol تاعكم et le fouet au congélateur pendant une demi-heure. باش تطلع لكم vite وتطلع لكم bien وتشد روحها. D'accord? انا دوك واش نديرها نغطيها ونحطها في الفريجيدير en attendant de préparer le glaçage. On va préparer دروك le glaçage. OK? واش نديرو entre temps كي يكون الجاتو في الكوشه نوجدو le glaçage. نوجدو le glaçage ديالنا. عندي une feuille de gélatine نحطها في الماء دروك. une feuille de gélatine نحطها ل10 دقائق في الماء. اوكي نحطها ل10 دقائق. لو كان نديرو لا موitié تاع هاد لا روسيت ديرو لا موitié de la feuille de gélatine. ديرو نصفها. عندي 200 غرام de crème fraîche liquide وعندي 100 غرام de chocolat noir, de chocolat noir. اوكي دونك نخلي لا جيلاتين في الماء نروح نسخن لا كريم تاعي ونولي لكم ان شاء الله. هايليك لا كريم تاعي راهي سخنت. واش نزيد لها؟ نزيد لها هذه لا فو دو جيلاتين نعصرها مليح مليح مليح. نعصرها مليح مليح مليح. نعصرها ونحطها هنا ونخلطها. كذا نحيه باش تشوفوا مليح. ونخلطها هكذاك كنت سخونه. خلاص دونك نحطها في لو شوكولا. هاي لا كريم هذا كلاصاج نحطها في الشوكولا et je vais laisser 1 à 2 minutes باش le chocolat يذوب et après on mélange. Ce qui est important avec le glaçage, il faut laisser refroidir, hein, d'accord? En attendant le glaçage تاعنا يبرد حنا واش نديرو؟ En attendant, نستناو الجاتو يبرد et on fait le montage du gâteau avec la crème mascarpone, crème fraîche, chocolat, les Ferrero. donc نوريكم كلش هكذاك. هاوليك الكلاصاج. دوك واش ندير؟ نخليه يبرد. خلاص دروك gâteau برد. Pour gagner du temps, je l'ai déjà découpé, hein. Vous le coupez en... Moi, je l'ai coupé en 4, hein. Vous pouvez le couper en 3. Je l'ai coupé en 4 parce que j'aime bien les fines tranches. Ou la crème tana à la belle comme qui fait. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je commence? Je commence par le montage. Bismillah. Chauffe le montage. Donc, la crème taille هكذا. N'hésitez pas à mettre de la crème. Okay. J'étale. Comme la première couche. Alors, le gâteau, il est vraiment pas sec, donc c'est pas la peine de l'imbiber, d'accord? C'est pas la peine, c'est pour ça, il faut vraiment faire attention à la cuisson, d'accord? Évidemment, on va le faire déborder sur le côté. الجاتو تاعي ما راهش ناشف كما قلت لكم. هكذاك نزيد لا دوزيام كوش تاعي. نزيد لا دوزيام. شوفوا مليح لو كان درتوه او ميلو. هاي لا دوزيام كوش. نزيد لها لا كريم. واش
جبت les Ferrero Rocher, je les ai mixés هكذاك, donc خليتهم هكذا, je les ai mixés, d'accord. وغادي نديرهم à partir de la deuxième couche. تقدروا ديروهم la première couche, بصح انا نديرهم la deuxième couche. Donc à partir de la deuxième couche, je mets un petit peu de Ferrero, émietté هكذا, chocolat Ferrero. Comme ça, il y aura le côté crunchy qui me roule dans le gâteau. Les 4 couches, donc je vais enrober la crème le gâteau. Je vais couvrir le gâteau avec la crème. Dans un premier temps, la spatule. On bâche bien lissé, d'accord? On bâche bien lissé. Le gâteau تاعنا هاوليك واش راح نديرو le glaçage تاعنا راهو برد شوفوا il est un peu épais هكذاك واش ندير je vais mettre le glaçage au-dessus ندير هكذا باش نروح بلا عقل comme ça ما يغلبنيش le glaçage اوكي باش ما يغلبنيش نبدا هكذا au milieu. Chacun sa méthode, hein. Je vais vous montrer la méthode de chacun sa méthode. Parce que le glaçage, mais il ne parce que de toute façon, il va avoir des coulures. Voilà, il commence à avoir des coulures. Je fais ça. كل واحد ولا méthode ديالو, فاهموا. Moi, je vais aller doucement, je préfère aller tout doucement. نشوفوا كي ندير le glaçage نكمل نحطوه في الفريجيدير. Je le mets au réfrigérateur, اوكي باش لو شوكولا شويه يقصح ليه باش لا ديكوراسيون تجيني ساهله. هاوليك الجاتو تاعنا جو في لو ميتر او فري بصح قبل واش ندير رايح ندير هكذا في لي بوردور ندير دي بتيت فلور روزاس هكذا. دونك خديت هاد لا دوي سولطان اسمها داكوغ هكذاك ندير شويه en attendant ونحطو في الفريجيدير pendant une demi-heure ان شاء الله ونولي لكم. نحطو هكذا تشوفوا مليح هكذاك. تقدروا ديروا عليه على هذا انا هذه هي واش راح ندير هكذاك ونحطوه في الفريجيدير ونولي لكم ان شاء الله. راني وليت لكم شوفوا هاو لو غلاصاج رويال او لبس شويه فوالا خليته في الفريجيدير. On va finir donc la décoration. Donc راني وجدت quelques Ferrero Rocher, on peut rajouter au pire عندي 6. Je vais essayer de faire هكذا 1 2 3 4 5 6. Voilà, c'est pas grave s'il y a 2 à côté, c'est pas... Voilà. Parce que je vais mettre après une plaque. هكذاك
هاوليك لو gâteau تاعنا Ferrero Rocher. Voilà. Alors, درتها côte à côte parce que je vais mettre en bas une plaque. C'est un gâteau d'anniversaire. Donc, on va mettre la plaque derrière. هاوليك لو gâteau تاعنا. هاوليك أنا كملنا. هاوليك لو gâteau تاعنا. واش نقول لكم c'est très rapide. C'était rapide, hein, c'est rapide. Bon, j'ai comme 2-3 jours parce que la ganache ديروها la veille, le biscuit تقدروا ديروا la veille bien sûr, le biscuit la ganache تقدروا ديروا la veille. Voilà, la crème, ganache montée. Ce qui est important, نقول لكم حاجة المهمة avec les gâteaux, c'est la qualité du chocolat. Il faut pas hésiter sur la qualité du chocolat. Mieux le chocolat est bon et le gâteau il est juste excellent. درنا Ferrero Rocher, درنا de très bon, j'ai mis la marque la marque Calbo en chocolat noir. Voilà, Calbo en chocolat noir et en chocolat au lait. Ou la Valona. C'est très important la qualité des chocolats. En parlant de chocolat, je voudrais faire un petit coucou et donner un petit coup de main à un nouveau business sur Alger. C'est une amie à moi qui a ouvert sa petite entreprise de chocolat. Elle fait des chocolats juste délicieux parce que ma soeur elle a goûté, elle est très exigeante. Elle m'a dit que c'était un délice. Avec des dattes fourrées, ça s'appelle Délice Dimen. Elle a un compte Facebook. Je vais vous le mettre à la fin de ma vidéo. Sur Alger, elle livre. Alger et environ, elle livre. Donc n'hésitez pas, vraiment, et ce n'est pas cher. Enfin, ce n'est pas cher, vraiment pour la qualité, ce n'est pas cher. Des truffes au chocolat et une très grande qualité de chocolat. Des fois, il faut mettre même un petit peu plus le prix et avoir de bons chocolats. Ou quand on veut offrir, elle fait de très belles boîtes. Je vous mettrai quelques photos à la fin avec son adresse. N'hésitez pas à la contacter, vraiment. Et on doit aider les petits jeunes comme ça quand ils démarrent dans des business parce que c'est des artisans, c'est pas des industriels et c'est très important de leur donner un coup de main à tous ces jeunes qui veulent démarrer et à tous ces jeunes qui veulent nous faire de la qualité. Je préfère acheter peu de temps en temps, un peu cher que plutôt beaucoup et pas cher du tout. Voilà, parce que sinon ça finit à la poubelle et ça revient plus de gâchis qu'autre chose. En tous les cas, منطولش عليكم. إن شاء الله نسيبكم بصحتكم ونخليكم en bonne santé. Je vous laisse en bonne santé, Inch'Allah. N'hésitez pas, testez le gâteau, il est très bon, il est vraiment très bon. البنة نتاعو بنينة. Bien sûr, il y a des Ferrero, à la belle et blessée chef des Ferrero, mais c'est des occasions comme un anniversaire, comme pour faire plaisir à sa petite famille, d'acheter, de faire maison. Et vous voyez, il est vraiment, le glaçage ça a bien tenu, très bien. La crème elle est super bonne et en tous les cas, n'hésitez pas à le faire. Donc, un morceau. Je vais finir le deuxième petit. Il y en a un petit. Je vais le finir. Je vous embrasse très fort. Je vous embrasse. Salam alaikum.